Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. Moi, je comme la deuxième partie de chapitre 3, le troisième paramètre de tendance centrale qui est la médiane. C'est quoi la médiane tout d'abord? La médiane d'une distribution, namzolha grand ME, est la valeur de la variable statistique telle que le nombre d'observations qui présente une valeur inférieure soit égal au nombre d'observations qui présente une valeur supérieure. واش معناتها لا ميديان هي هذيك لا فالور genre كي نساو une distribution statistique le nombre d'observations اللي يكونوا فوقها تما كبر عليها والنومبر d'observations اللي يكونوا صغار عليها يكونوا sont égal تما هي اللي تقسمهم على زوج de manière égale. هايليك ومن بعد تيقالك autrement dit c'est la valeur qui partage la distribution une fois rangée par ordre croissant ou décroissant en deux parties égales. هايليك par exemple عندنا لي نوت كاعيتك تما نرتبوهم من الصغير للكبير ولا من الكبير للصغير ومن بعد نشوفو وين راهي لا ميديان. تما هذيك اللي تجي في الوسط مي à condition que هذوك les deux parties يكونوا égales. قالك c'est aussi la valeur de la variable pour laquelle la fréquence relative cumulée est égale à un demi ou 50%. C'est automatiquement c'est clair يكون عندنا la fréquence relative النص تاعها parce que هي le pourcentage تما هي 50% تما la moitié. Après, on a les méthodes de calcul, un cas d'une variable discrète qui connaît des nombres entiers, un détermination sur le tableau. On distingue deux cas. Le premier cas où l'effectif total est un nombre pair. Le premier cas qui connaît le total, grand N هذاك, le total des effectifs. كي نجمعو كاع les effectifs يخرجنا التوتال إذا كان عدد زوجي. La médiane correspond à un intervalle dont les valeurs sont le n deuxième valeur et la n deuxième plus 1 valeur. واش معناتها تما كي يمدولنا une série statistique ويكون عندنا grand n est un nombre pair نقسمو هذيك sur 2 ونديرو 1 sur 2 نزيدولو 1 هذاك هو جوغ شغل حنا درنا ان انترفال فهاد الزوج هي لا ميديان. دوك نديرلكم ان اكزامبل تفهموا. هايديك نهضر لكم نشرح لكم قبل لو دوزيام كا. عندك لو دوزيام كا où l'effectif total est impair تما يكون عندنا عدد زوجي. La médiane correspond à n plus n demi valeur. تما n plus n deuxième valeur déterminée sur les valeurs de fréquence cumulées. دوك نفهم لكم par un exemple. هايديك عطاونا un exemple هنايا. قالك soit le tableau suivant représente la répartition en fonction de nombre d'enfants. هايليك لي modalités هنايا nombre de familles تما les effectifs وعندنا لي n accumulé croissante باسكو حنا نقدروا نحسبوهم بلي f accumulé croissante كيما نقدروا نديروها بلي n accumulé croissante. ابري اش نديرو نروحو n هذا نديفيزيوه par 2 شحال عندنا 180 divisé par 2 مدنا 90. تما هنايا n est un chiffre pair parce que مدنا c'est automatiquement بلا la virgule. La médiane correspond à un intervalle qui m'a fait لكم هي n sur 2 مع 1 sur 2 plus 1 تما 90 et 91e. Donc l'intervalle de médiane حنا نروحو لي n accumulé نشوفو وين عندنا 90 و 91 او بين زوج جايين هنايا 110 باسكو ندو لا فالور اللي قريبه ليهم 110 تسمى هايليك لا ميديان est égale à 1 باسكو لو كان يكونوا عندنا 2 زعما هنايا 90 هنا 91 ندو هاد لي دو نقسموهم على زوج لي دو موداليتي نقسموهم على زوج. هنا مادام elle correspond à une modalité تسمى سي لا ميم ندوها هذيك هي. Puis donc كي ندير لكم لي سيري ديكزارسيس تفهموا بيان كوم يلفو هذا التيب تما الكا هذا. Après قالك détermination graphique عندك نقدروا نديتيرمينيو لا ميديان دو مانيير غرافيك. نروحو ندو 1 sur 2 est égal à 90 نكونو حنا كنا رسبنا لا courbe des valeurs cumulées. هايليك نروحو نشوفو 90 ونديرو جوغ هادو باسكو كاع نديرولهم خطوط هكذا باش نشوفو وين تجي ابري نديرو هكذا اللي وين تقاطع معاها نهبطو لتحت هذيك هي لا ميديان. هنا نتو كما يمدو شغل ما يخرجلكمش اكزاكت الشيما اكزاكت
مي تقدروا ديتيرمينيوها هكذا الا قالت لكم شي حاجه ريبريزونتيوها غرافيكمون سينو بالكالكول سي سوفيزون. ابخي عندنا كا دون فاريابل كونتينيو، عندك هنايا كا دي كلاس تما عندك détermination par le calcul. Donc pour déterminer la médiane dans le cas d'une variable continue, on suit les étapes suivantes. عندك d'abord trouver la classe médiane. C'est la classe dont l'effectif cumulé est égal à 1 sur 2 où la fréquence cumulée est égale à 50%. Ensuite, appliquer une des formules suivantes. ما إذا استخدمنا لي NI cumulé هذه هي la formule، وإذا استخدمنا لي FI cumulé هذيك la formule. La formule est égale à quoi؟ هي x0. واش معناتها x0؟ la limite inférieure de la classe médiane parce que بعد ما نلقاو la classe médiane plus AI, c'est l'amplitude sur 1 sur 2, le total des effectifs sur 2, moins NIME, moins N, c'est l'effectif cumulé croissant de la classe avant la classe médiane, sur l'effectif de la classe médiane, l'effectif calme, l'effectif cumulé, ou bien les fréquences relatives, c'est la même chose. Allez, que je vous l'exemple là, d'abord je te fais un قال لك soit la série suivante. هاي اللي عندنا لي كلاس نورمال عطاونا لي ان اي لي زيفيكتيف، نحسبوا لي ان اي كومولي كيما فهمت لكم توجور نديرو 8 بلس 26 34 بلس 20 54 بلس 22 76 بلس 18 94 بلس 6 اكسيتيرا هكذا غادي نحسبوهم. نروحو نديرو 1 sur 2. 1 sur 2 c'est somme درنا 50 تما هنايا c'est un nombre pair. هنا en tout cas c'est pas la même chose هنا نتبعو هذا 50 dans la classe médiane. واش نها la classe médiane؟ هنا هي لا كلاس ميديان هذيك عندنا هنا 54 تسمى واش على كلاس ميديان سي 40 60 نشوفوا لا فالور اللي قريبه ليها باش نديتيرمينيو لا كلاس ميديان. لقينا 50 واش من لا فالور في لي ان اي كومولي اللي قريبه ليها هي 54 هاي ديك لا كلاس ميديان تاعنا 40 50. puis نروحو نابليكيو لا فورمول هاي ديك est égal ندو لا ليميت inférieure 40 plus l'amplitude 50 moins 40 fois واش ندو هنايا قلنا ندو 1 sur 2 تسمى ندو هذا 50 moins NIME هايليك 34 parce que c'est les NI cumulés de la classe avant la classe médiane هذه هي 34 sur l'effectif de la classe médiane c'est 20 هايليك ME خرجت لنا c'est 48. هكذا اللي نكالكوليو pour cas d'une variable continue. Puis عندنا la représentation graphique parce que des fois يقولوا لكم représenter graphiquement. نرسمو الجراف تاعنا نورمال ومن بعد نروحو باسكو هنا توجور عندنا نرسموه بلي اف اي كومولي كرواسونت تما نشوفو 50% وين يجي ونهبطو تما نديرو التقاطع مع الشيما تاعنا ونهبطو تخرج لنا لا ميديان. ابخي عندنا دوطخ كونسيبت لي يقدر يمدوهم لكم تحسبوهم تما هما لي كونتيل. لي كونتيل هما جوغ يشبهو لا ميديان تما سي لا ميم فورمول معناه جوغ كل وحده كيما باسكو لا ميديان سي 50% سي النص مي هنايا ماشي كيف كيف كل وحده شحال. قالك عندنا في لي كونتين عندنا بزاف تاع عندهم بزاف تاع الاسماوات عندنا لي كارتين مي كل وحده تختلف على الاخرى لي ديسيل اي لي سونتيل البوت تاعهم هما يديفيزيو لا سيري ستاتيستيك تما يديفيزيوها بزاف تاع ايكو. عندنا لي كارتين les quartiles واش يديروا les quartiles ils divisent la distribution en quartes parties égales et sont en nombre de 3. Le premier quartile Q1 qui correspond à 25% de la distribution, le deuxième Q2 qui correspond à la médiane 50 et le troisième quartile Q3 75%. هنا تما كل وحده غادي يقسموها على الربع. عندنا 25 هادو هما اللي طالوا كان هنا اللي عندنا هادو هما اللي قادرين شي خاطر نديركم تحسبوهم لها Q3, Q1 et Q2. Q2 c'est la même à la médiane parce que c'est 50%. Puis عندنا les déciles يقسموها على 10. تما D1, D2, تما D1 correspond à quoi? C'est 10%, D2 c'est 20%, D3 c'est 30%, etc. تما عندنا 9 تاع les déciles. Après عندنا les centiles, عندك les centiles هذا يديفيزيوها ل 100 parties égales. تما C1, C2, C1 c'est quoi pardon 1%, C2 c'est quoi 2%, etc. هايليك عطاونا ان اكزامبل هنايا دي زيكزامبل تاع
appliquer l'exemple هذاك اللي فات. قال لك par exemple نحسبوا le premier quartile Q1. Q1 واش قلنا c'est 25%. 25% هنا في هاد la distribution statistique c'est quoi؟ نروحو لهنا لأن يكيمولي ما عندناش 25 تسمى ندو هادي 20 40 هذه هي لا كلاس تاعنا نابليكيو لا ميم فورمول جوست كان البورسونتاج اللي يديفير هايديك قلنا 20 40 la limite inférieure de la classe هايديك 20 plus l'amplitude c'est 20 fois واش قلنا هنا تسمى ندو 25% باسكو 25 Q1 هذا moins l'effectif de la classe avant هذيك c'est 8 هايديك على l'effectif تاع هذيك la classe sur 26 هايديك حسبنا Q1 est égal à quoi هاوليك puis عندنا le deuxième قال لك حسبوا Q3 le troisième quartile correspond à quoi قلنا 75% 75% واش عندنا نروحو نشوفو وين نلقاو هنا 75% هايديك عندنا 76 76 لا كلاس هذه هي لا كلاس تاعو 50 60 50 60 هايديك نديرو لا ليميت انفيريور كيما قلنا بلوس لامبليتود هي هذا موا هذا فوا 75 توجور هنايا باسكو سي كيو تاع moins l'effectif de la classe avant la classe هذيك c'est 54 sur 22 parce que l'effectif de la classe هذيك هاي moins 54 sur 22 après عندنا نبداو لكم l'exemple D5 هادو لي ديسي le D5 واش قلنا تسمى c'est 50% هنا est égal à la médiane تسمى c'est la même chose c'est la même application تاع la médiane كيقولوا لكم حسبوا D5 c'est la médiane Q2 kiff c'est la médiane C50 c'est la médiane c'est 50%. Puis عندنا la classe de C25 25% وين نلقاو هنا واش من حاجة اللي قريبة ل 25% 25% c'est le deuxième le premier quartile pardon parce que c'est 25 25 نلقاوها 34 هنا la classe تسمى c'est 20 40 يمدنا le même résultat مع هذه parce que et correspond à Q1 c'est 25% هايديك نديرو 20 plus l'amplitude fois 25 toujours moins هذيك la classe l'effectif de la classe avant la classe c'est 25 sur l'effectif تاعها هايديك مدنا نتمنى يكون فهمتوا هاد لا ميديان لا بروشين فيديو نكمل لكم لا موين اريثميتيك وكي نكملوا هذا التروازيام شابيتر غندير لكم دي زيكزارسيس ا ابليكي الا عندكم دي كيستيون و دي زافي خليوهم لي في كومونتير على لا بروشين فيديو ان شاء الله